2018년 4월 11일 수요일 베체르의 사랑교회입니다. 성경 말씀은 창세기 1장 27절, 28절 말씀 보겠습니다. 함께 읽겠습니다. Три-четыре. Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 아멘. 아멘. 네, 오늘은 기본 1강 제목으로 창조의 주 하나님입니다. Сегодня первая тема основных посланий, и тема называется «Сотворение». 사람들이 멸망받는 이유가 뭐냐면 Причина, почему люди терпят крах в этой жизни, 창조주 하나님을 모르기 때문입니다. так как они не знают о Боге Творце. 수많은 사람들이 성경을 읽었다고 하면서도 모르는 게 창조주가 하나님이라는 사실을 모릅니다. Многие люди, которые изучают Библию, на самом деле они не знают о том, кто является Богом Творцом. 창세기 1장 1절에 나옵니다. В первой главе, первый стих, 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». 아멘. Аминь. 여러분 이 사실을 믿으십니까? Скажите, вы верите ли в этот факт? 창세기 1장 1절만 믿어도 기적이 시작되는 거예요. Достаточно верить в Бытие 1 главу 1 стих, и произойдет чудо. 2절에 뭐라고 나오냐면 Во втором стихе что сказано? 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면 위를 운행하시니라. Сказано во втором стихе: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». 이 땅에 뭐가 있다고요? 흑암과 혼돈과 공허가 존재한다는 거예요. Этот стих говорит о том, что этой землей правит пустота, тьма и хаос. 그래서 3절에 하나님이 가라사대 빛이 있으라. 하나님이 우리에게 빛을 주시겠다는 말씀입니다. И поэтому в третьем стихе сказано: «Да будет свет». Бог обещал нам свет. 아멘. Аминь. 자, 하나님 우리를 창조하신 이유는 우리에게 고통을 주기 위함이 아닙니다. Почему Бог сотворил нас? Он сотворил нас не для того, чтобы мы страдали. 하나님이 우리를 창조하신 이유는 뭐냐? 우리에게 축복해 주시기 위해서 창조하셨습니다. Причина, почему Бог сотворил нас, для того, чтобы благословлять нас. 그렇다면 왜 우리는 축복을 누리지 못하고 불행하고 슬프고 고통스럽게 살아갈까요? Тогда напрашивается такой вопрос: но почему же мы живем и испытываем страдания и грустим? 이 땅에 마귀에게 속아서 고통이 찾아온 겁니다. Страдания приходят, потому что мы на этой земле обманываемся дьяволом. 그게 어디 나오냐면 그게 바로 창세기 3장의 문제인 것입니다. Об этой проблеме говорится в Бытие 3 главе. 창세기 3장 문제가 뭐냐면 아담과 하와에 찾아온 뱀이라는 그 동물 안에 역사하는 사단 마귀가 인간에게도 찾아왔다 이겁니다. Проблема 3 главы в том, что тот, который пришел к Адаму и Еве, он сейчас приходит к людям. 그렇다면 하나님 우리를 어떻게 창조했는지는 알고 넘어가야 되니까 창세기 2장 7절에 여호와 하나님 2장 7절 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. Но, как сказано во 2 главе, в 7 стихе: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». 우리 인간은 육체와 영혼을 가진 존재가 되었습니다. Человек имеет тело и дух. 그래서 인간의 영혼은 무엇으로 채워져야 되냐면 하나님의 말씀으로 채워져야 가장 행복하고 축복을 누리게 되어 있습니다. Дух человека должен быть наполнен Божьим Словом. Тогда человек будет счастлив. 왜냐하면 창조 원리가 그래요.
영혼에 다른 것을 채우면 늘 허전하고 공허하고 부족한 거예요. Таков принцип создания человека. Дух человеческий должен быть наполнен Словом Божьим, а иначе он будет все время испытывать одиночество и страдания. 하나님이 우리에게 많은 것을 허락하셨어요. 아담에게 하와에게 에덴 동산이라는 아주 좋은 곳을 주셨습니다. Бог дал Адаме и Еве все самое лучшее в Эдемском саду. 그러나 하나님은 오직 큰 약속을 하셨어요. 약속을 하셨는데 그게 2장 17절입니다. Но Бог дал завет, о котором сказано во 2 главе 17 стихе. 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하시니라. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь. 하나님은 모든 동산의 실과를 먹을 수 있다고 하셨습니다. Бог сказал, что можно есть плоды от любого дерева в саду. 그러나 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라 하셨습니다. Но от дерева познания добра и зла не ешь от него. 그거는 하나님이 너희를 창조했고 하나님이 너희를 함께하고 너희를 지킨다는 기억장치로 기억하라고 내가 너를 창조했고 내가 너를 축복한다는 걸 기억장치로 선악과를 주셨습니다. Бог дал дерево познания добра и зла для того, чтобы человек всегда помнил о том, что Бог сотворил, и Бог хранит и бережет человека. 우리가 하나님의 말씀을 기억할 때 우리는 축복이 시작되는 것입니다. Когда мы помним Слово Божие, тогда начинается благословение Божие. 하나님이 아담에게 누굴 선물해 주셨냐면 하와라고 하는 여자를 선물해 주셨습니다. И Бог подарил Адаму жену Еву. 23절입니다. 2장 창세기 2장 23절. 2 глава, 23 стих. 아담이 가로되 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 이것을 남자에게 취하였은즉 여자라 칭하리라 하니라. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. 아멘. Аминь. 얼마나 좋았으면 너무너무 좋다고 말을 합니다. Какие прекрасные слова. 그러나 창세기 No. 3장에 누가 나타나다고요? 마귀가 나타납니다. Но в 3 главе книги Бытия появляется дьявол. 그래서 창세기 3장 1절 여호와 하나님의 지으신 들 짐승 중에 뱀이 가장 강교하더라. 뱀이 여자에게 물어 가로되 하나님이 참으로 너더러 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐. И давайте прочитаем 1 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» 예, 하나님은 다 먹을 수 있다고 했어요. Бог сказал, что можно есть с любого дерева, растущего в Эдемском саду. 3절에 보면 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하였느니라. В 3 стихе сказано: «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». 하나님은 뭐라 그랬냐면 창세기 2장 17절에 Бог сказал во 2 главе 17 стихе: 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹으면 정령 죽으리라 하셨습니다. сказано, что в день, в который ты вкусишь от него, смерть умрешь. 하나님의 말씀은 100% 죽는다는 것입니다. В Слове Божьем сказано, что если ты съешь, то на все 100% умрешь. 근데 여자가 뭐라고 대답하냐면 Но как отвечает жена? 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라. Она говорит, что Бог сказал: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 여기서 죽을까 한다는 의미는 죽을 수도 있고 안 죽을 수도 있다라는 거예요. Чтобы вам не умереть, она говорит. Это означает, что человек может умереть, а может не умереть. 4절에 보면 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. А в 4 стихе: «И сказал змей жене: нет, не умрете». 죽을 확률은 0%가 된 것입니다. То есть Бог сказал, что умрете, смертью умрешь, а змей говорит: нет, не умрете. 하나님의 말씀을 정반대로 만들어 버리는 게 마귀거든요.
Дьявол – это тот, кто делает Слово Божие, чтобы мы понимали наоборот. 예를 들면 하나님은 예배 드리면 네가 승리한다. 마귀는 예배만 드리지 말라고 합니다. Бог говорит, будешь поклоняться на богослужении, будешь жить в благословении. А дьявол делает так, чтобы человек не мог поклоняться на служении. 하나님 우리에게 예수 그리스도 이름으로 기도하면 응답받는다 하는데 마귀는 아예 기도 자체를 못하게 하는 거죠. Бог говорит, будешь молиться и будешь отвечать, получать ответы. А дьявол делает так, чтобы мы не могли молиться. 근데 먹는데 어떻게 꼬시냐면요. 5절에 나와요. 5절에. Но как еще искушает дьявол? 5 стих. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄 하나님이 아시니라. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. 마귀는 누가 하나님처럼 되고 싶었냐면 원래 마귀가 하나님처럼 되고 싶었어요. На самом деле, кто хотел стать как Бог? Так хотел дьявол. 왜냐면 마귀는 원래 누구예요? 루시엘이라는 천사장이었어요. Потому что дьявол – это ангел, который восхвалял Бога. 그래서 하나님 앞에 많은 천사들을 데리고 찬양을 인도했던 천사장이었다니까요. Он тот ангел, который управлял другими ангелами и славили Бога они. 그 영광을 자기가 받아 자기가 하나님처럼 되고 싶어서 악해진 거예요. И ту славу, 그래서 которую, 루시퍼라고 불리우게 되었습니다. и такую славу хотел получить дьявол. И он был изгнан с небес. 그래서 이 마귀는 하나님처럼 되고자 하는 그 마음을 누구에게요? 여자에게도 그대로 전달해서 네가 그걸 먹으면 하나님처럼 눈이 밝아질 것이다 하니까 여자는 그 말에 현혹되어서 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹게 되는 것입니다. И так как дьявол хотел сам стать как Бог, вот эту мысль он передал жене. И поэтому он сказал, что когда ты вкусишь запретный плод, то будете как боги. 누구의 소리를 듣냐에 따라서 그대로 끌려가는 거예요. То есть, чей голос мы слышим, затем и следуем. 자, 근데 자기만 먹으면 괜찮은데 여자가 누구에게 줍니까? 남편에도 줍니다. Но было бы еще ничего, если бы только она съела. Но она съела и также дала мужу своему. 마귀에게 속으면 세상에 꼭 그래요. 자기만 나쁜 짓을 하는 게 아니라 꼭 공범, 다른 사람들까지 다 나쁜 짓을 같이 하게 만듭니다. И в мире точно так же происходит. Человек совершает плохое дело, и потом он собирает сообщников, и другие люди тоже совершают такие дела. 그래서 하나님이 9절에 부르십니다. 여호와 하나님이 아담을 부르심에 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐? В 9 стихе «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» 그럼 뭐라고 대답하는데요? И как можно ответить? 제가 여기 있습니다. 하면요. Бог, я здесь. 근데 10절에 뭐라 그래요? 가로다 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. Но как ответил Адам? 10 стих. Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. 11절에 말합니다. 하나님이 가라사대 누가 너의 벗었음을 내게 고하였느냐? 내가 너더러 먹지 말라 명한 그 나무의 실과를 내가 먹었느냐? 11 стих. «И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» 12절의 대답이 참 재밌습니다. 아담이 가로되 하나님이 주셔서 나와 함께하게 하신 여자 그가 그 나무의 실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다. Очень интересный ответ, в который говорится в 12 стихе. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 그냥 하나님 제가 먹었습니다. 나를 용서하소서 하면 달라졌을지 몰라요. 그런데 이 말의 뜻은 무엇이냐면 내 잘못이 아니라 하나님이 주신 그 여자 때문에 내가 먹게 되었다. 나는 잘못이 없고 누구가 잘못이다? 여자가 잘못이고 누가 잘못이다? 그 여자를 준 누가 잘못이야? 근본은 하나님이 잘못이다.
마귀에게 속으면 이상한 거예요. Конечно, Адам мог сказать, да, я ел, прости меня. Но как он ответил? Он сказал, что Бог дал жену, и она сделала так, чтобы он ел этот запретный плод. 그래서 우리는 늘 뭐냐면 잘못을 하고 실수를 하면 이 마귀 체질이 뭐냐면 책임 전가를 해요. 내가 아니라 내 동생이 그랬어요. 분명히 누가 했어요. 내가 했는데도 조금 있다 들킬 건데도 뭐라 그래요? 내가 잘못한 게 아니라 내 동생이 했어요 하고 거짓말하고 책임 전가하는 마귀의 습성이 나타나기 시작합니다. И в нашей жизни проявляется вот эта вот дьявольская сущность наша. Когда мы совершаем какие-то ошибки или неправильные действия, то мы начинаем обвинять другого человека. Обвиняем, допустим, брата или кого-нибудь из близких. 그래서 어떻게 되냐? 하나님이 창세기 3장 14절에 뱀에게 마귀에게 말합니다. 뭐라 그래요? 여호와 하나님이 뱀에게 이르되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 육축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 종신토록 흙을 먹을지니라. 이렇게 말합니다. И что в итоге получилось? Об этом сказано в 14 стихе. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить во чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». 그래서 마귀는 여기서 흙을 먹을지니라 했어요. 뱀은 흙을 먹지 않습니다. Здесь сказано, что дьявол будет есть прах, но змея не ест прах. 흙은 인간의 육체를 말하는 것입니다. 하나님이 인간의 육체를 마귀에게 공격할 수 있도록 허락하신 것입니다. Слово прах означает тело человека. Бог позволяет дьяволу воздействовать на тело человека. 저는 이것이 하나님의 사랑이라고 생각합니다. Я думаю, это проявление Божьей любви. 만약 마귀가 우리를 공격하지 않으면요, 우리는 절대로 하나님 믿을 인간들이 못 돼요. Допустим, если дьявол не атаковал бы нас, то мы бы никогда бы не поверили в Бога. 우리가 마귀의 공격을 당해서 어떤 사람은 질병으로, 어떤 사람은 경제적 어려움으로, 어떤 사람은 여러 가지 그런 문제가 생겨서 하나님을 만나게 되는 것입니다. Дьявол воздействует на человека, то есть дает одному человеку болезни, у кого-то другие экономические проблемы. Но благодаря этим проблемам человек встречается с Богом. 오늘 메시지의 제일 중요한 15절이 나옵니다. 창세기 3장 15절. Самое важное слово сегодняшнего послания – это 15 стих. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라 하시고. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 여기서 말한 여자의 후손은 예수 그리스도를 말합니다. 예수 그리스도가 오셔서 뱀, 사단의 머리를 박살내실 것을 말하고 있습니다. Семя жены означает Христос. Это означает, что придет Иисус и поразит змея в голову. 이게 원시 복음이라고 말을 합니다. Это основное в Евангелии. 이 약속을 2000년 전에 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 이 약속이 이루어졌습니다. Этот завет 2000 лет назад, когда Иисус пришел на эту землю, осуществилось. 예수 그리스도가 십자가에 죽으시고 부활하셔서 하나님의 말씀을 이루셨습니다. Иисус Христос умер на кресте и воскрес, и осуществил Слово Божие. 그리고 지금 예수 그리스도를 영접하고 그 이름을 믿는 자들에게 성령을 보내주십니다. И сейчас тем, которые приняли Его, верующим во имя Иисуса Христа, Бог дал Духа Святого. 그래서 우리가 중요한 것은 반드시 영접을 해야 된다는 것입니다. Поэтому для нас важно принятие Иисуса Христа. 영접은요, 계시록에 나옵니다. 내가 문 밖에 서서 두드리노니 여러분과 저의 영혼의 문을, 마음의 문을 하나님이 두드릴 때 우리가 문을 열어야 그분은 들어오십니다. О принятии говорится в книге Откровений. Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу». То есть Он ждет, когда мы откроем двери своей души. 그런데 마귀는
두드리지 않고 그냥 담 넘어 들어옵니다. А дьявол, он не стучит, он просто врывается. 왜냐하면 여러분과 제 마음과 생각에 늘 매일 찾아옵니다. 24시간. И в течение 24 часов в сутки, каждый день он проникает в наши мысли и душу. 그런데 그 마귀의 생각을 우리가 사로잡아 복종시키지 않으면 우리는 마귀에게 끌려가게 되어 있습니다. И если мы не будем схватывать эти дьявольские мысли и изгонять их, то получится так, что мы будем следовать за дьяволом. 그래서 하나님 우리에게 어떤 이름을 주셨냐면 여자의 후손 예수 그리스도라는 이름을 주셔서 그런 생각들과 마귀의 공격들을 막을 수 있는 완벽한 방법을 주셨다 이 말이에요. Поэтому Бог дал нам имя Иисуса Христа, семя жены, с помощью которого мы можем поражать и изгонять эти мысли дьявольские. 선교사님 저는 기도할 줄 모르는데요. 괜찮습니다. Миссионер, вы знаете, я не умею молиться, но ничего страшного. 하나님의 영적인 말씀을 들을수록 여러분의 믿음이 자라나게 되어 있습니다. По мере того, как вы будете слушать духовное слово, у вас будет расти вера. 영적인 말씀을 듣기 위해서 내 마음의 문을 여는 것이 예수는 그리스도라는 그 이름을 하루에 100번씩 부르면 내 영혼의 어두움이 떠나가고 내 마음의 문이 열리기 시작하는 겁니다. То есть, когда вы принимаете решение слушать Слово Божие, это означает, что вы открываете свою душу, и достаточно в сутки 100 раз провозглашать имя Иисуса Христа, и тогда темные злые духи будут отходить от вас. 오늘 메시지의 핵심이 뭐냐면 이 땅을 하나님이 창조하셨습니다. Основным в сегодняшнем послании является то, что Бог сотворил этот мир. 하나님은 여러분과 제가 행복하게 이 땅에서 축복을 누리고자 이 땅을 만드셨습니다. Бог создал эту землю для того, чтобы мы с вами были счастливы на этой земле. 그런데 아담과 하와가 누구에게 속아서요? 마귀에게 속아서 에덴 동산을 떠나게 된 것입니다. Но так как Адам и Ева были обмануты дьяволом, они покинули Эдемский сад. 하나님은 그런데 그 실수를 만회하는 길을 열어주셨습니다. Но Бог нам открыл путь, как исправить эту ошибку. 그게 뭐예요? 예수 그리스도를 믿어서 구원받는 것입니다. Это вера в Иисуса Христа и получение спасения. 예수 그리스도를 믿어서 구원받고 영생을 얻으라고 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 부활하셔서 성령으로 우리가 함께 하시는 것입니다. Для того, чтобы мы приняли Иисуса Христа и получили спасение и вечную жизнь, ради этого Бог отправил Иисуса Христа на эту землю. 아멘. 예. 그런데 창세기 3장은 지금도 존재하고 역사합니다. Но то, что сказано в Бытие 3 главе, и сейчас происходит. 왜냐하면 세상 끝날까지 누가 있기 때문에 마귀가 있기 때문에 우리를 공격해 옵니다. Почему? Потому что до скончания века дьявол будет воздействовать и атаковать нас. 걱정할 필요가 없습니다. Но нам незачем беспокоиться. 하나님이 주신 이름 예수 그리스도 이름으로 마귀를 내어쫓고 마귀의 생각을 박살낼 때 우리는 승리자요 축복의 사람이 되는 것입니다. Мы используем имя, которое Бог дал нам. И используя это имя, мы способны побеждать и жить в благословении. 그러면 지금 이 시대의 기억 장치는 무엇입니까? Но сейчас, в это время, что является причиной сотворения мира? 예수 그리스도라는 이름이 기억 장치입니다. Самое главное, чтобы мы помнили имя Иисуса Христа. 예수 그리스도를 기억하는 자는 구원을 받을 것이요. Тот, который помнит имя Иисуса Христа, получает спасение. 예수 그리스도 이름을 붙잡는 자는 구원을 받을 것이요. Тот, кто держится за имя Иисуса Христа, получает спасение. 예수 그리스도 이름을 사용하는 자는 구원을 받을 것이요. Тот, кто использует имя Иисуса Христа, получает спасение. 예수 그리스도 이름을 믿는 자는 구원을 얻을 것입니다. Тот, кто верит в Иисуса Христа, получает спасение. 이 영적인 사실들이 믿어져야 들리기 시작해야 영적인 눈이 열리기 시작하는 겁니다. Мы должны верить в этот духовный факт, но для этого мы должны слушать, и тогда у нас открываются духовные глаза. 성경은 육체에 관해서 쓴 책이 아니고 하나님은 영이시기 때문에
영적인 이야기를 써놓은 책이 성경인 것입니다. Библия это не плотская книга. Так как эта Библия написана Богом, это духовная книга. 사람이 왜 못 깨닫냐면요. 사람은 육신의 눈으로 육신의 생각으로 영적인 말씀을 접근하면 절대 깨달아 알 수가 없어요. И человек почему не может понять Библию? Потому что человек пытается физическими глазами, физическими мыслями понять Библию. 오직 영적인 눈으로만 영적인 관점으로만 하나님의 비밀 그리스도를 깨달아 알 수 있습니다. Только духовными глазами, духовно можно понять тайну имени Иисуса Христа. 영적인 예수 그리스도의 말씀을 들어야 눈이 열리고 영적인 눈이 열리고 믿음이 생기기 시작하는 겁니다. Только слушая духовное слово об Иисусе Христе, откроются духовные глаза и появится вера. 오늘 내용을 결론으로 말하면 이 땅에는 누가 있냐면 마귀가 있습니다. Можно подвести итог сегодняшнему служению. Первое, на этой земле есть дьявол. 그래서 그 마귀를 박살내고 마귀로부터 해방시켜주기 위해서 예수 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. И чтобы поражать этого дьявола и чтобы освободиться от дьявола, на эту землю был отправлен Иисус Христос. 이제는 예수 그리스도 이름을 부를 때 И теперь, когда мы произносим имя Иисуса Христа, 성령께서 역사하시고 Дух Святой начинает действовать. 성령께서 응답하시는 겁니다. И Дух Святой отвечает. 이것이 바로 하나님의 축복입니다. Все это вместе называется Божье благословение. 하나님의 창조의 원리인 것입니다. Это принцип сотворения Бога. Мира. 여러분 어두움은 두려워할 게 없습니다. Вы знаете, нам незачем бояться тьму. 어두움에는 빛을 비추는 것입니다. Свет будет изгонять эту тьму. 영적으로 어두움은 마귀를 말하는 것이고 빛은 예수 그리스도를 말하는 것입니다. Духовными глазами все посмотреть, то тьма это дьявол, а свет это Христос. 그래서 여러분의 영혼에, 여러분의 마음에 예수 그리스도의 빛을 비춰야 흑암이 떠나가고 평안이 찾아오기 시작합니다. Поэтому в нашей душе должен светиться свет Христа. Тогда тьма будет уходить, и на душе будет спокойно. 그래서 여러분이 영접한다는 것은 어두움을 내어 버리고 예수 그리스도의 빛을 받아들인다는 것을 말하는 것입니다. Поэтому принятие это когда мы изгоняем тьму и принимаем Иисуса Христа. 그래서 마귀의 자녀에서 어디로요? 하나님의 자녀로 빠져 나오는 것. 그게 바로 구원인 것입니다. Были детьми дьявола, стали чадами Божьими. Это и есть спасение. 그래서 여러분은 꼭 기억하셔야 됩니다. Поэтому вы непременно должны помнить. 창조주 하나님은 우리를 축복하시고자 우리를 창조하셨습니다. Бог Творец сотворил нас для того, чтобы благословлять нас. 축복의 이름은 예수 그리스도입니다. Имя благословений это имя Иисуса Христа. 오직 그 이름으로만 우리는 축복받고 그 이름으로만 마귀가 떠나갑니다. Только именем Иисуса Христа мы способны получать благословение. Только именем Иисуса Христа мы можем изгонять дьявола. 이 창세기 3장을 설명할 때 제일 마귀가 많이 공격해 옵니다. Когда мы говорим о Бытие 3 главе, больше всего дьявол начинает атаковать. 괜찮습니다. Но ничего страшного. 오직 예수 그리스도 그 이름을 기억하면 우리가 승리합니다. Если мы будем помнить имя Иисуса Христа, то всегда будем побеждать. 하나님의 말씀은 완벽하게 응답하십니다. Бог совершенным образом дает нам ответ. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 우리를 축복하시고자 창조하신 하나님께 감사를 드립니다. Бог, спасибо Тебе за то, что Ты благословляешь нас. 창세기에 나온 창조 원리를 깨닫게 하시니 감사를 드립니다. Спасибо за то, что Ты помогаешь нам понять принцип сотворения человека. 창세기 3장의 영적인 비밀을 알게 하시니 감사를 드립니다. Спасибо за то, что даешь познать тайну, о котором сказано в Бытие 3 главе. 이 땅에 마귀가 있기 때문에 예수 그리스도가 2000년 전에 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 사단의 권세를 깨뜨리심에 감사드립니다.
Бог, спасибо тебе за то, что так как есть дьявол на этой земле, ты отправил Иисуса Христа, который умер и воскрес, и сейчас Духом Святым пребывает с нами. 영적 비밀을 알고 영적 싸움하는 하나님의 자녀로 축복하여 주옵소서. Бог, благослови нас как духовные чады Божии. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. Именем Иисуса Христа с благодарностью мы молимся. 아멘. 아멘.